नमस्कार। जय जगन्नाथ। महाप्रभु बिना कौन भी आनंद आनंद नुहे। समस्त भौतिक आनंद बा सुख होउची क्षणस्थायी अनित्य, जहाकू कि स्पर्श करू करू पहुँची जाए अनेक दुख। एमती सुख दुखर दला चकटा भितर पेशी होगी जीवनटा सरी जाए सिना मनीष बुझीपारेनी वास्तवता कौन, प्रकृत आनंद कौटी। सकल आनंद जहाँ पाखे एकीभूत तांकु छाड़ी बंचिबा ही सकल दुख को साउंटिबा। जीवनर समस्त कर्म सहित निरंतर भगवान को स्मरण करिपारले मानव संसार प्रति आसक्ति रहित होइकी एक अदृष्ट आउ अस्पृश्य आनंद राज्य विचरण करिपारे। आ से जो सुख आज्ञा केवल अनुभव बिना केही बुझिबा असंभव अटे। प्रभु दारुब्रह्म हेले मध्य वर्ष सारा तांकर मानसी लीला चली थाए। मंदिर बाहर लीला भितर स्नान यात्रा, गुंडीचा यात्रा, बाहुड़ यात्रा भक्त मानकर बेस प्रिय। सेहीपरि स्नान यात्रा समयर एक सुंदर अनुभूति हेउची भुवनेश्वर भीमटांगी मिनती षडंगीकर अनुभूति। तो निश्चय कहबी ता पूर्व कही रखे आपण मान भितर भी जदि एमती सुंदर अनुभूति रही और बांटा इच्छाटे रखी था ताहले लेखिकी मोर व्हाट्सएप नंबर, मोर ईमेल आईडी जहाँकि मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रही से माध्यम पठईदेले आपणकर अनुभूति को भी समस्त निकट में पहुँचाइबार छोटिया चेष्टाटे निश्चय मुझे आगक जारी रखी। आसतु जाना आज ही अनुभूति 10-12 वर्ष तलर घटनाटे। महाप्रभुंर स्नान यात्रा पड़ी थाए। प्रभुंर स्नान यात्रा दर्शन करने मिनती मैडम को मनटी भारी व्याकुल होता है। मन जिते व्याकुल होता है तनु भी चंचल हो जाए। तेणुक मिनती मैडम निजक अटकई न पारी निज दुई भणी संगे जाकि पहुँची था श्रीक्षेत्र में। पहुँचला बेलू श्रीक्षेत्र से स्नान मंडप सुदर्शन समेत 3 ठाकुर विजे करके नीति आरंभ हो जाए। बड़ दाण्ड छिड़ा होकर प्रभुंर से मनोलोभा स्नान दृश्य दर्शन में अभिभूत होगापर लोभ होता है, इच्छाटा होता है मिनती मैडम को मनरे जे प्रभु को टिके निकटरे जाकि प्रभुंर टिके स्पर्श सुख लाभ करने मनरे से दुर्बार आशा को पोषण करके विराट विशाल जनस्रोत में सामिल होता। किंतु पंडा पुलिस से कर्तव्य जनित प्रादुर्भाव को भय करके रही जाती बाड़ एपट को। सेमती अपेक्षा करी संध्या 6टारू राति 9टा हो जाए। जेते समय बीतु थाए मनर दुखटा सेते बढ़ी बढ़ी चली थाए। मिनती मैडम अनेक जनस्रोत भितर ठेली पेलिकी समस्ते आगे चली जाऊँगी। नीरव द्रष्टा होकर केवल जंत्रणा अनुभव करुँच मन मन भावुं मो प्रभु को मो कालिया को कौन जना पड़ू न सी तो अंतर्जामी, सी तो सबू जानती। एमती भाविला बेलू आखिर 2 धार लुह भी केतेबेले अजाणत बही जाए। मिनती मैडम को 2 भणी जिते देखी था मिनती मैडम को आखिरी लुह कांदुंट आश्वासन देकर बुझाऊँ कहीं कांदुचु भिड़ भांगिला पाखक जाकि दर्शन करवा। मन किंतु बुझु न था मिनती मैडम से राति 10टा हो जाए। प्रभु निकट को भक्तर व्यवस्था को जीवा आसवा व्यवस्था को भी बंद कर दि जाए। आरंभ होता है दियो मानकर पहंडी पर्व। समस्ते जीवे श्रीमंदिर गर्भगृह को अणसर रे आउ दर्शन मिलबनी नेत्रोत्सव जाए। प्रथमे बड़ ठाकुर बलभद्र तापर देवी सुभद्रा पहंडी है। शेष में महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाली पड़ी था। पंडा पुलिस गहन में प्रभुंर पहंडी भी आरंभ होता है। बाड़ एपटे केवल मिनती मैडम आ 2 भणी व्यतीत आउ कहीं न था। से जिते मिनती मैडम देखती प्रिय प्रभुंर पहंडी आरंभ होता है। प्रभु तांको छाड़ी जाऊँ आगक आगक आउर अमानिया मनटे आउ मानि न थाए। बाड़ मझे गलिकी चली आसी प्रभु श्री जगन्नाथ पाखक कहती मिनती मैडम प्रभु पाखे पहुँचला लगी थाए सते जमी सी परिवार पंडा कि पुलिस समस्ते देखुं किंतु किसी कहू न कहीं अटकई न था। बोध हुए मन जानी प्रभु तांको मुहटी को बंद कर दे था। श्री जगन्नाथ साथी से चलु था प्राण अपूर्व उद्दीपना। प्रभु को पाखरे पाई प्रभुंर सानिध्य पाई सी जो केते घंटार जो अपेक्षार जो मन दुखटी क्षणक भितर उभे जाए मिनती मैडम को मनरू। सी जो अनुभव जीवन एक अभूला और अलिभा स्मृति ही रही मिनती मैडम जहाँ कि मन पकईकि एवं भी बारंबार पुलकित हो उठे मनटी।
ସେଦିନ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଅଟକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଥାନ୍ତି। ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାଙ୍କର ସେ ଅଟକିବା ବେଳର କାମନା ପୂରଣକାରୀ ଚକାନୟନ ଆଉ ମୁଖପଦ୍ମକୁ ଦେଖିକି। କୁହନ୍ତି ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଥରେ ମିଳନ୍ତା କି ସେହି ଅନୁଭବ। ପ୍ରଭୁ ଅଟକିଲେ, ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଟକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ, ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ, ପରିବାର ମାୟାକୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ସେଦିନ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସେଦିନ ନିଜେ SP ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁ ବି ଥାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ବି ମିଳଉଥାନ୍ତି ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବାରଣ କରିନଥାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଥାଏ। ଜନତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିହାତି ପାଖରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଦିନ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିହାତି ପାଖରେ ପାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଧନ୍ୟରେ କପଟିଆ, ଏ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ଟିକେ ଦେବୁ ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏ ମନ ଦୁଃଖ କରେଇଲୁ, ଆଉ ଅଟକେଇ ଦେଲୁ ତୋ ବାଡ଼ ପାଖରେ। ବୁଝିଗଲି ତୋର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାମର ସାର୍ଥକତା। ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଇ ଅପାସରା ସେ ଅନୁଭବକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବି। ଜାଣେ ନା ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି କରୁଣା। ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ସେଦିନର ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିର ଅପୂର୍ବ ଠାଣି। ଲାଗୁଥାଏ ସଦିନ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଟକିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ସେ ତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଗତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ଦେବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟି ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୀତି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରୀତି ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥାଏ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଏହି ଅଧମ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ ବୋଲି। କେମିତି ଲାଗିଛି ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଆଇଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିରେ ଠାକୁର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।